हेलो एवरीवन मु रंजन आपण मानक स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल रंजन की पाठशाला इन ओडिया। तो चलतु आज मु स्लाइड नहीं आसी आम जो पूर्व संस्कृत चैप्टर पढ़ी थे जोड़ा कि प्रत्यय उपर कृदंत प्रत्यय। तो क्रिया सहित जिते प्रत्यय आड हुए जो प्रत्यय कि आमर शत्रु प्रत्यय सानज प्रत्यय ल्यप प्रत्यय तो ताको आम कहते कृदंत प्रत्यय। तो सही प्रत्यय उपर स्पेशली आज शत्रु प्रत्यय उपर मुझे आसी वीडियो। तो चलते देखी ना शत्रु प्रत्यय पर वीडियो आनी। तो कौन होता है शत्रु प्रत्यय देखु शत्रु प्रत्यय हूँ जोटा कि शेष अत्रे एंड हम कौन से शब्द जदि अत्रे एंड हो जमी गच्छत पठत क्रीडत ये सब अत्रे एंड हो। तो सेमती शत्रु प्रत्यय रु अत अवशिष्ट रहे। ओके तो इस स्लाइड देखु। ओके देखो कौन लिखा है शत्रु प्रत्यय अत अवशिष्ट रहे धातु पर शत्रु प्रत्यय लगे तार स्वतंत्र रूप जोटा कि आम शत्रु प्रत्ययांत पदर मूल रूप सृष्टि हुए। एग्जाम्पल दे गम युक्त शत्रु गच्छत। आप सिंपल मन रखु शत्रु प्रत्यय लगी माने अत गच्छत पठत क्रीडत ओके बदत जोटा कि फलम शब्द पर रूप हम क्लीबलिंग। ओके तो पठत पश्यत ओके ददत बिभ्यत बिभ्यत कहीं देखो आपंकर मूल धातु हूँ भी धातु माने भय करवा शत्रु लगे तो कौन हम बिभ्यत आप भाविए भित्यत एमती किसी हेनी बिभ्यत। ओके तार रूप एमती हुए ना बिभ्यति बिभ्यत बिभ्यंती डरवा अर्थ। ओके तो सी गोटे देखो नोट लिखिदे मन रखु धातुर लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन शेष को ती बा ती थाए गच्छन्ति ददती इत्यादि यही ती बा ती स्थान में त करागले शत्रु प्रत्ययुक्त मूल कृदंत पदटी तैयारी होता है। गच्छन्तिर गच्छत प्लस शत्रु बिभ्यतुर बिभ्यत प्लस शत्रु। तो आपको सिंपली मन रखु गच्छत पठ देपरि हम एत आप डीपली जावा दरकार नहीं। ओके तो चलतु नेक्स्ट स्लाइड रे देखो ये लिखी। तो यही स्लाइड रे आपण मानक देखी हाँ देखो ये मात्र ददत बिभ्य शासत परी आप कि टोटाल एसब जिन भूली जातु कौन लिखाई डायरेक्ट देखो एग्जांपल गम धातु। ओके तो गम धातुर जदि मु शत्रु प्रत्यय ऐड करी तो सी तार कौन रूप गच्छत है तार पुंगलिंग रूप केमती हम ना गच्छन। ओके स्त्रीलिंग केमती हम ना गच्छन्ति क्लीबलिंग हम गच्छत खाली मन रखु। ओके स्था धातु तार जदि आप शत्रु प्रत्यय ऐड करेंगे हम तिष्ठत पुंगलिंग हम तिष्ठन स्त्रीलिंग तिष्ठन्ति देखो दीर्घईकार एवं क्लीबलिंग हम तिष्ठत। सेपरी दा धातु भी धातु एवं सास धातु तार रूप मध्य ददत बिभ्यत एवं शासत। ओके आप दशम श्रेणी जो प्रिपेयर कर 9th क्लास जो प्रिपेयर कर 10th क्लास पे स्पेशली जो एग्जाम आसतु आपंकर प्रत्यय रूप कृदंत प्रत्यय जे बिभ्यत तार रूप कौन हम ना भी प्लस शत्रु सानज करेंगे कि ल्यप करेंगे कि ल्यूट करेंगे। ओके कि तब तु त सब किसी करेंगे केवल शत्रु प्रत्यय मुझे पढ़ुची नेक्स्ट प्रत्यय सब नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट वीडियो नहीं आसबि। तो आपन खाली मन को जो तर एंड होता हूँ कौन हम शत्रु प्रत्यय गच्छ मु कहि गच्छन गच्छन देखो तार जो पुंगलिंग होती ना गच्छन गच्छन मान कौन होती ना आपंकर पुंगलिंग रूप होती गच्छन तिष्ठन। तो तार रूप एक्चुअली हम गम प्लस शत्रु पुंगलिंग से गच्छन हो गच्छन्ति गम प्लस शत्रु स्त्रीलिंग गच्छत गम प्लस शत्रु क्लीबलिंग बुझे क्लीबलिंग। ओके तो ये थिला मोर आपन जस्ट गोटे एग्जांपल देखी देखो यही स्लाइड जो देछि ये जो टोटाल स्लाइड केतेक शत्रु पद जोड़ा के होछि तार एग्जांपल देछि मूल धातु एपटे शत्रु प्रत्यांत शब्द पुंगलिंग स्त्रीलिंग ऑलरेडी मैं आपको देखी दी वो प्रीवियस स्लाइड रे। तो पठत पृछत पश्यत पिबत तिष्ठत कुर्बत क्रुयुक्त शत्रु दायुक्त शत्रु ओके असयुक्त शत्रु भीयुक्त शत्रु ये सब मन रखिए आप। ओके एमती तार रूप हुए शत्रु प्रत्यय लगे है। तो देखो किसी एग्जांपल आम ये नहीं जावा आपण मुझे एग्जांपल नहीं स्लाइड टी एपट सेपट हो सॉरी देखो प्रत्यय लगिकी आप शत्रु प्रत्यय लगे किसी एग्जांपल मुझे एग्जांपल आपण मैंने बहुत हेल्पफुल करेंगे। देखो बालकटी जाऊथिबा बेले पड़गला। ओके सेंटेंस देखो कि आप जानवे ट्रांसलेसन सहित आप ये भी क्लारिफाई हो बालकटी जाऊथिबा बेले पड़गला। देखो ये जो जाऊथिबा बेले तामाने कौन जाऊ जाऊ
बा जाउथिबा बेले एका मीनिंग ताମାନେ ଏଠି ବାଳକଟି ହେଇଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତା ହେଇଛି ବାଳକଟି ହେଇଛି କର୍ତ୍ତା ଆଉ କ୍ରିୟା ହେଇଛି କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲା ତ ବାଳକଟି ହେଉଛି ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ବାଳକଃ ପଡ଼ିଗଲା ଅପତତ୍ କାହିଁକି ନା ପଡ଼ିଗଲା ଲ ଲା ଲି ଆସିଲେ ମାନେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଆସିଯିବ ତ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହେଲେ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ତ ଆପଣ ପତ୍ ଧାତୁ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ ଅପତତ୍ ବାଳକଃ ଅପତତ୍ କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଚ୍ଛନ ହେଲା କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଚ୍ଛନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଇଏ ଗମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଶତ୍ରୁ ପଦ ଲାଗି କୃଦାନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଏ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ଏଠି ଯେଉଁ ରହୁଛି ବାଳକଟି ଏକବଚନ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ହେଉଛି କ'ଣ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ସେମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଏକବଚନ କରିବେ ଗଚ୍ଛନ ଯଦି ବାଳିକାଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଥାନ୍ତେ ବାଳିକା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅପତତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସବୁବେଳେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କାହା ଉପରେ ନା ଶବ୍ଦ ରୂପ ଉପରେ ଶବ୍ଦଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଂଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ତ ଇଏ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ହେବ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେବ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥିବ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଭକ୍ତି ହେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଯେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଯେତେ ବଚନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଭକ୍ତି ସେତେ ବଚନ ହେବ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବା ବାଳକଟିକୁ ଦେଖ ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକଟିକୁ ଦେଖ ଯାଉଥିବା ବାଳକ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଉଥିବା ଏଠି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଛି କାହାର ବିଶେଷଣ ନା ଏଇ ବାଳକଟିକୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଆପଣ ଯାଉଥିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବେ ମାନେ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କରିବେ ତ ବାଳକମ୍ ପଶ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖ ବାଳକମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ତ ସେମିତି କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛନ୍ତମ୍ ଗଚ୍ଛନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛନ୍ତମ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଯେ କିପରି ତା ରୂପ ହେଉଛି ଗଚ୍ଛନ ଶବ୍ଦର ରୂପ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ଯାଉଥିବା ଭିକାରୀକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯାଉଥିବା ବାଳକକୁ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କାହିଁକିନା କର୍ମକାରକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି ଯାଉଥିବା ଭିକାରୀଟିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ ଭିକାରୀଟିକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦିଅ ଭିକାରୀଟିକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେନି ତ ଏଠି ହେଉଛି ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ତ ଆପଣ ଯାଉଥିବାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିବେ ତ ଭିକ୍ଷୁକାୟ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ବା ଏକମ ରୂପକମ ଦେହି ଇଏ ତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଯାଉଥିବାଟା କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଯେ କିପରି ସେ ଗମ୍ର ରୂପ ହେଉଛି ଗଚ୍ଛନ ଶବ୍ଦର କିପରି ରୂପ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଓକେ ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଗଚ୍ଛତେ ଯାଉଥିବା ହେଲା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ନେକ୍ସଟ ଯାଉଥିବା ବାଳକଟିର ନାମ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକଟିର ର କଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ତ ବାଳକସ୍ୟ ସେମିତି ଆପଣ ଗଚ୍ଛନ ଶବ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛତଃ ହେଲା ଗଚ୍ଛତଃ ବାଳକସ୍ୟ ନାମ କିମ୍ ଗମ୍ ଧାତୁ ଗମ୍ ଗଚ୍ଛନ ଶବ୍ଦ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କହିସାରିଛି ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଝିଅଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା ତ କ'ଣ ବାଳିକା ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଅପତତ୍ ବାଳକଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା ବାଳକଃ ଗଚ୍ଛନ୍ ଅପତତ୍ ବୁଝିପାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ିଟି ଯାଉ ଯାଉ ପଡ଼ିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗ ତ ଆପଣ କ୍ଲିବଲିଙ୍ଗର କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛନ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ୍ ହେବ ତ କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛତ୍ ଯାନ ଗଚ୍ଛତ୍ ଅପତତ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖୁଥିବା ବା ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅଟିର ଘର କେଉଁଠି ଅଲରେଡ଼ି ସେମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯାଇଛି ଯାଉଥିବା ବାଳକଟିର ନାମ କ'ଣ ତ ଦେଖୁଥିବା ବା ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅଟିର ଘର କେଉଁଠି ତ ଝିଅଟିର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ ତ ଝିଅ ଶବ୍ଦ ବା ବାଳିକା ଶବ୍ଦ ଷଷ୍ଠୀ ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ ବାଳିକା ଏହା ଗୃହମ୍ କୁତ୍ର ଖାଲି ଯାଉଥିବାଟା କ'ଣ ପଶ୍ୟନ୍ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମାନେ ପଶ୍ୟନ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହେଇଛି ଏଠି ହେଲା ଗଛରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରୁ ରୁ ଠାରୁ ଠିରୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ତ ବୃକ୍ଷାତ୍ ତ ସେମିତି ଆପଣ ପତ୍ ଧାତୁ କରିବେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ ହେବ ପତନ୍ତି ବୃକ୍ଷାତ୍ ପତନ୍ତି ଫଳାନି ଆନୟ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ କହିପାରିବେ ଯେଉଁ ଆଣ କିମ୍ବା ଦେଖ ଓକେ ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସବୁ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ମନେ ରଖିବେ ଲୋଟ୍ ଲକାର ଆନୟ ହେଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଯେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଇନଥିଲା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଅ ଭିକାରକୁ ଭିକ ଦିଅ ତ ଦେହି ଏ ଯେଉଁ ଦେହିଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଲୋଟ୍ ଲକାର ହେଇଛି ନା ତ ଇଏ ଥିଲା କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆପଣ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଦେଖିପାରନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 1 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ଥିଲା ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ଥିବାରୁ ଗଚ୍ଛତ୍ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପୁଂଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ ପୁଂଲିଙ୍ଗ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ହେଇଛି ଗଚ୍ଛନ୍ ବୁଝିପାରିଲେ 1 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ 2 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଛି ବାଳକଟିକୁ ଥିଲାନି କି 2 ନମ୍ବର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କରିଥିଲେ ତ ସେପରି ଗଚ୍ଛତ୍ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ରୂପ କ'ଣ ହେବ ଗଚ୍ଛନ୍ତମ୍ ଓକେ 3 ନମ୍ବର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଥିଲା କ'ଣ ଭିକାରୀକୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିଥିଲେ ତ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ଥିବାରୁ
विशेषण जो गच्छते थी से चतुर्थी व्यक्ति एकवचन कौन हम गच्छते। ये जस्ट समरी आपन करा जाउची। नेक्स्ट एग्जांपल थिला जो पिलाटीर ना कौन थिला जो बालक से षष्ठी व्यक्ति थिला तो सेही परि विशेषण शब्द गच्छत शब्द तार कौन हम षष्ठी व्यक्ति एकवचन हम गच्छतः। ओके नेक्स्ट थिला जो बालिका स्त्रीलिंग थिला प्रथम व्यक्ति एकवचन तेणुक गच्छ शब्द प्रथम व्यक्ति एकवचन कौन हम गच्छन्ति। जान हूँ क्लीबलिंग प्रथम व्यक्ति एकवचन तो ये कौन हम गच्छत। एवं बालिका यह षष्ठी व्यक्ति एकवचन तो पश्यत शब्दर षष्ठी व्यक्ति एकवचन कौन है पश्यन्त्याः। एवं फलानी क्लीबलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन तो ये पतंती। तो ये थिला पूरा डिस्क्रिप्शन आपणकर माने कौन शत्रु प्रत्ययर पूरा डिस्क्रिप्शन सहित जस्ट गोटे आपको चुमके एक हल्का सा नॉलेज मिलगला जे शत्रु प्रत्यय कौन होता है और क्यों क्यों जगह होता है। मन रखुन शत्रु प्रत्ययटा प्रेजेंट टेंस जोटा हम लट लकार कहते नॉर्मली लट लकार जो जगह यूज हो जगह शत्रु प्रत्यय यूज हम से विशेषण रूप यूज हम एवं क्या फॉलो कर कर्ता को शब्द रूप को सी जो विभक्ति जात वचन हम जो गच्छन शब्द सी से विभक्ति सात वचन और से लिंग है पुंगलिंग होते पुंगलिंग स्त्रीलिंग होते स्त्रीलिंग क्लीबलिंग होते क्लीबलिंग हम। ओके तो ये थिला जस्ट एक इंट्रोडक्शन थिला आपनकर शत्रु प्रत्यय उपर। नेक्स्ट वीडियो मुझे जानवी से शत्रु प्रत्यय उपर केतोडी एग्जांपल नहीं आसीबे एक्सरसाइज करबा हमें एवं आपण माने देखंतु पूरा वीडियो को लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु सांग सॉरी कमेंट करंतु मते आउ को टाइप वीडियो आनिया पड़िबो। डेफिनेटली बहुत कमेंट आसी जे पिला माने कहछंती जे मते कारक विभक्ति आउर कंटिन्यू करिया पड़िबो। डेफिनेटली मु काली तो सैटरडे अछि डेफिनेटली मु काली वीडियो बनेबी आपनकर पंचम विभक्ति उपर अपादान कारक पंचम विभक्ति तापर रूल्स एवं एक्सरसाइजेस ट्रांसलेशन डेफिनेटली जिते गुटे ट्रांसलेशन हो आप करूँ। ओके मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जदि करना सब नोटिफिकेशन मिल जाव आप बेल आइकन दबे देकी ऑल रे टैप कर दिंतु। ओके तो आपको डेफिनेटली सब वीडियो आपको आसो मुझे डेफिनेटली सब वीडियो करुँची। ओके तो आज ये रोचे आज वीडियो ये थैंक यू ऑल बाय बाय।